දේවි ස්වාමිනී මේ උදෑසන අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛය අප මැද්දේ තාමත් තිබෙන නිසා. ස්වාමිනී අපට ඔබගේ ආත්මය හා ඔබගේ අභිමුඛය මේ උදෑසන අවශ්‍යයි. ඔබ වහන්සේ අප මැද්දේ වැඩ සිටිමින් අප අතරේ ක්‍රියා කරන්න කියා ඉල්ලමින් අපි මේ මුළු දේවමයත් අපි ඔසවන නමස්කාරයත් ඔබගේ දෑතට බාර කරනවා. අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ අප මැද්දේ සිටින නිසා අපි එක එක්කෙනාව ස්පර්ශ කරන නිසා එක එක්කෙනාට ඔබ මෙහෙ කරන නිසා ස්තුති වේවා. අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට මේ සියලු කටයුතු බාර කරනවා. අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. සියල්ල මැද්දේ වුවත් සියලු ව්‍යසන මැද්දේ වුවත් ඔබ තාමත් ජීවමානව බලවන්තව සිටින නිසා අපගේ රට තුලත් අපගේ ජීවිත තුලත් තවත් බොහෝ අයගේ ජීවිත තුලත් ඔබ වහන්සේ කරන්ට යන බලවත් දේ ගැන අපි ස්තුති කරමින් මේ කාලය ඔබට යටත් කරනවා. ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. Father, we want to thank you for your presence in our midst. We pray that you will just fill this place with your presence, with your spirit, so that we can worship you in spirit and in truth. Lord, minister to each one of us as we stand here together. In Jesus' mighty name we pray. Jesus වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ආමේන්. අපි අත්පොළ සන්දමින් අපේ රජතුමාණන්ට ගායනා කරමු. Let's put our hands together as we sing this chorus. நம்முடைய கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஆராதனை செய்வோம். ராஜன்ගේ රජතුමා ස්වාමින්ගේ ස්වාමී තුමා ඒ තුන්ගේ නම යේසුස් 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 ඕ රජතුමා ராஜாதிராஜனவர் கட்டாதிகர்த்தரவர் அவரின் நாமம் இயேசு 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 ஓ ராஜனவர். He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. He is the King. ராஜன்ගේ රජතුමා ස්වාමින්ගේ ස්වාමී තුමා ඒ තුන්ගේ නම යේසුස් 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 ඕ රජතුමා. ராஜாதிராஜனவர் கர்த்தாதிகர்த்தரவர் அவரின் நாமம் இயேசு 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 ஓ ராஜனவர். Let's sing. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Marinatha, apage Jesus Marinatha, apage Jesus Marinatha, apage Jesus Marinatun matule. No, 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 no. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. Feel Him all over me. Marinatha, apage Jesus Marinatha, apage Jesus Marinatha, apage Jesus Marinatun matule. I feel Him all over me. I feel Him all over me. I feel Him all over me. Hallelujah. Glory be unto Him for all கர்த்தரை things. நோக்கி நாங்கள் பாடல்களை பாட போகிறோம். கர்த்தருக்கு மாத்திரமே மகிமை அனைத்தும். தேவராஜாந்த மகிமைய வேவா சதா மாயசே உனிசா இயேசுஸ் தம ஹஸ்தய திகு கர எசே உனிசா மா இயேசுஸ் பிரேம
out his hand and he lifted me up, and that's why I love him so. My Jesus the prema kala, my Jesus the prema kala. Sangalo vedi mani midakina vita, Jesus the studi kala. Sangalo vedi mani midakina vita, Jesus the studi kala. Hallelujah, 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 hallelujah. உந்தன் பரிசுத்தம் காணும் போது உந்தன் அழகை நான் ரசிக்கும் போது என்னை சுற்றீரே எல்லாம் உம் ஒளி என் நிழலாகும். When I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Sing, when I look into your holiness, when I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you.
ආමෙන්. සුබ උදෑසනක් සභාව ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ හැම එක්කෙනෙක්ම මේ වගේම මම දන්නවා අද දවසේ අපේ සභාවේ බොහෝ දෙනෙක්ට අපිට එක්ක සහභාගී වෙන්න බෑ මේ ස්ථානෙට ඇවිත්. නමුත් මම දන්නවා සමාජ මාධ්‍යයේ බොහෝ දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා. ඔබත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We want to welcome every one of you this Sunday morning. We know there are many of you who are unable to be here this morning, but we know that you're joining us on social media, and we want to welcome each and every one of you. காலை அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். சிலர் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள முடியாத நிலைமையில் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு நன்றி. அதே போல இணையதளத்தில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற உங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அன்போடும் கௌரவத்தோடு අපි வரவேற்கிறோம். හැමෝම දන්නවා අපේ දේශ ඉතාමත් අභියෝගමත් කාලයක තුලින් ගමන් කරනවා. අපි හිතපු නැති දෙයක් අපේ දේශයට වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ සභාවට. ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ඇවිත් මෙහෙ උදව් කෙරුවා. ඔබ මූල්‍ය වශයෙන් හැමෝම උදව් කරගෙන තිබෙනවා. අපේ වීඩියෝ පටි ඔබ දැකලා ඇති. ඔබ දන්නවා අපි පුළුවන් තරමක් අපි කරනවා අපේ දේශයේ ඉතාමත් අසරණ වෙලා සිටින සෙනගට සහනයක් දෙන පිණිස. You know that our nation is going through a very difficult and challenging time at this time. But I just want to thank the church. I want to thank my church for your giving, for your support. You know, as a church, we are trying to help as many people as we can. And your support has truly been a blessing. இந்த காலை வேளையிலே விசேஷமாக நம்முடைய தேசம் போகிறதான இந்த சவால் மிக்கதான காலகட்டத்திலும் கூட நம்முடைய சபைக்கு நான் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். அநேகர் எங்களுக்கு பணத்தின் மூலமாகவும் தங்களுடைய வருகையின் மூலமாகவும் உதவி செய்தார்கள் தேசத்தினுடைய இந்த தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக. සති දෙකකට පෙර දෙවියන් වහන්සේ මගේ හිතට කතා කෙරුවා. උන්වහන්සේ මට මේ වචනය දුන්නා. 2 weeks ago, the Lord spoke to me and He gave me this word. 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவர் என்னோடு பேசி இந்த வார்த்தைகளை என் இருதயத்தில் வைத்தார். මම සාමාන්‍යයෙන් කරනවා වගේ ඒ තේමාව අනුව මම ඉදිරි සති දෙකට මම සයිලන්ට් නෝටු හදාගෙන ප්‍රින්ට් අවුට් කරගෙන අපේ නායකයන්ට අපේ මගේ පාසලට මම ඒක ලැබීමට මම ඒක සැලසුම් කෙරුවා. So as usual, when the Lord speaks to me, I meditate on His word, and then I wrote down the points for our cell notes, and I handed over to our pastors the cell notes for the last 2 weeks. Last week. வளமையாக நான் செய்கிற விதமாக இந்த பாடங்களை நான் பராமரிப்பு களத்துக்கும் அதே போல ஆராதனைகளுக்காகவும் செயல்படும் போது இவைகளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் ஒழுங்கு செய்து ஏரியா பாஸ்டர்ஸ் கொடுத்து இதை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ වගේ සුවිසුලකට අපි මුණ දෙන්න සිදු වෙනවා කියලා. මම ඇතර ඊයේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ස්වාමී මගේ දේශනාව මම වෙනස් කරුවා නම් හොඳයි කියලා. I never knew what was going to happen in the future. I didn't know that we were going to have to experience a cyclonic storm in Sri Lanka. In fact, yesterday when I asked the Lord, shouldn't I change my message for today? 2 வாரத்துக்கு முன்பாக நான் அறிந்திருக்கவில்லை இவ்வளவான காலத்துக்கு, அதாவது புயலுக்கு நாங்கள் ஆளாகுவோம் என்றதான காரியத்தை நான் பார்க்காதபடியால் அதுக்கு முன்பாகவே நான் ஆயத்தமாகிவிட்டேன். ஆகவே இந்த இரவு வேளையிலே நேற்றைய தினத்தில் யோசித்தேன் என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் மாற்ற வேண்டும் ஆண்டவரே என்று. උන්වහන්සේ මට පැහැදිලි කියපු දෙයක් තමයි උන්වහන්සේගේ වචනය අපේ අධ්‍යක්ෂී මනෝ උන්වහන්සේගේ වචනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. One thing the Lord told me clearly is that His word does not change according to our experiences. ஆகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில கிடைத்திருக்க அனுபவத்தின்படி ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒருபோதும் மாறாது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். මම මේ දේශනාවට දාපු තේමාව දවස් කීපයකට පෙර මේ හැම දෙයකට වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් මම මේ දේශනාවට දාපු තේමාව තමයි කෘතඥතාවයෙන් සිටීමට තෝරා ගන්න. The theme that I put for my sermon 2 weeks ago before all of this was choosing to remain grateful. 2 வாரத்துக்கு முன்பாக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடப்பதற்கு முன்பாக நான் தெரிந்து கொண்டதான இந்த தலைப்பு தான் நன்றியுடன் இருக்க தேர்ந்தெடுத்தல். අපි අපේ ගෙවල් අපේ සම්පත් අපේ දේවල් ඔක්කොම නැති වෙනකොට කොහොමද අපි කෘතඥතාවයෙන් සිටීමට අපි තෝරගන්නේ? When we lose everything, our homes and our wealth, our resources, how do we remain grateful, choose to remain grateful? எங்களுடைய சொத்துகள், எங்களுடைய வீடுகள், பல காரியங்களை இழந்து போகும்போது எப்படி நாங்கள் நன்றியுடன் இருக்க தெரிவு செய்ய முடியும்? කෘතඥතාවය ඒක ඇතර ආත්මික පලක් ආත්මික විනයක්. Gratitude is actually a spiritual discipline, a spiritual fruit.
ஆகவே இந்த நன்றியுடன் இருத்தல் என்று சொல்லும்போது இது ஆவிக்குரிய ஒழுக்கம். මම ඔබත් එක්ක එක පද දෙකක් අතර මම බෙදා ගන්න යනවා. ඒ තියෙන්නේ පළවෙනි තෙසලෝනි පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16:7. So I want to turn into your Bibles to 1 Thessalonians 5:16. I'm going to read from this verse. ஆகவே முதலாவது தெசலோனிக்கே புத்தகத்தில் 5வது அதிகாரத்தில் 16 வசனத்திலிருந்து 18 மட்டும் கவனிப்போம். මේ කියනවා නිතරම ප්‍රීති වෙන්න, නොකඩව යාඥා කරන්න, සියල්ලදී ස්තුති කරන්න. මාක්‍රිස්ාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මෙයයි. It says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. මන්ද සමාවෙන මම මේ තදින් විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් වෙනස් වුණේ නැහැ. උන්වහන්සේ සති දෙකට පෙර මේ වචනේ මට දෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා සති දෙකකින් මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. I know for certain that when God gave me this word 2 weeks ago, He already knew what was going to happen 2 weeks onwards. ஆகவே 2 வாரத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை என்னிடத்தில் வைத்திருக்கும் போது நான் இதுக்கு பின்பாக நடக்க போகிற 2 வாரத்துக்கு பின்பாக நடக்க போகிற காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் என்ன நடக்க போகுது என்பதை அறிந்திருந்தார். මක්නිසාද මේ කියන මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මෙයයි. Because it says in His word, for this is God's will for you in Christ Jesus. வேத வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. නිතරම ප්‍රීති වෙන්න. Rejoice always. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். නොකඩව යාඥා කරන්න. Pray continually. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். සියල්ලදී ස්තුති කරන්න. Give thanks in all circumstances. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். දැන් අපි හැමෝටම ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්. Now we all can be joyful. நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷப்பட முடியும். හාස්කමක් වෙනකොට, When a miracle happens, அற்புதங்கள் நடக்கும்போது, ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබෙනකොට, when we get a promotion, ஒரு உயர்வு வரும்போது, පඩිය 10%කින් වැඩිවීමක් වෙනකොට, ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් ලැබෙනකොට, when our salaries go up by 10%, எங்களுடைய சம்பளம் 10% அதிகரிக்கும் போது, උපාධියක් ලැබෙනකොට, when we graduate or get a degree, பட்டமளிப்பு அல்லது பட்டம் பெறும்போது, අපි මේ යහපත් කාරණා අපේ ජීවිතේ ඇති වෙනකොට, අපි සිදු වෙනකොට අපිට ලේසියෙන් ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්. so when these things happen in our lives, it's easy for us to be joyful. ஆகவே எல்லாம் நன்றாக நடக்கும்போது இப்படி சந்தோஷமா இருப்பதே நமக்கு இலகுவானது. ඒ වගේම අපි හැමෝටම යාඥා කරන්න පුළුවන්. Same way we all can pray. அதே போல எல்லாவற்றுக்காக நாங்கள் ஜெபமும் செய்ய முடியும். ඒ වගේම අපි ස්තුති දෙන්න පුළුවන්. Same way we can also be thankful. அதே போல ஸ்தோத்திரம் செய்யவும் முடியும். ප්‍රීති වෙන්න, යාඥා කරන්න, ස්තුති කරන්න මේ කාරණා ගැන අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. To rejoice, to pray, to give thanks, we don't have a problem with any of these three things. சந்தோஷமாயிருங்கள், ஜெபம் பண்ணுங்கள், ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். இந்த காரியத்தை குறித்து எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இல்லை. අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කාරණාට සම්බන්ධ වෙන මේ ක්‍රියාපද තුන. Our problem lies in the verb that is attached to each of these things. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளுக்கு செயல்முறையாக வினை செயலாக இருக்கிற காரியத்தை செய்வதை குறித்து தான் பிரச்சனை இருக்கிறது. ප්‍රීති වෙන්න ගැන අපි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිතරම ප්‍රීති වෙන්න. So our problem is not to rejoice. Our problem is when we have to rejoice always. சந்தோஷமா இருப்பது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பது என்பது பிரச்சனை. මේ කුණාටුවට ඉස්සෙල් ප්‍රථමයෙන් ඔබ අලුත් කාර් එකක් ගත්තා. ඔබ ඒ ගැන ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්. මේ කුණාටුව මැද ඒ කාර් එක සවුතු වෙනකොට කොහොමද ප්‍රීති වෙන්නේ? Before these 2 weeks, before this cyclone, if you got a new car, you would have been extremely happy and you could easily rejoice. But during this storm, supposing that car went underwater, how can you rejoice then? புயல் வருவதற்கு முன்பாக ஒரு புது காரை நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம். ஆனால் வாங்கின கார் இப்பொழுது இந்த புயலுக்கு ஆளாயிருக்குமா இருந்தால் எப்படி நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? නැත්නම් ඔබ දම්රෝයකට ගිහිලා ලස්සන ලොකු සෝෆා එකක් ගත්තා. වැස්ස ආවා, ගම් වතුර ආවා. ඒ සෝෆා එක දැන් ඔක්කොම සවුත්තු වෙලා. අපි ප්‍රීති වෙන්න ඕන. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? මිනිස්යන් හැටියට කොහොමද ප්‍රීති වෙන්නේ? Similarly, say for example you went to Damro and you bought a beautiful sofa and you brought it home, and then because of the flood waters your sofa got spoiled, it got ruined. As human beings, how can you rejoice in such circumstances? ஆகவே புயலுக்கு முன்பாக அழகான ஒரு சோஃபாவை நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம். வாங்கின பின்பாக இந்த புயலின் நிமித்தமாக அது பாதிக்கப்படுமா இருந்தால்
அது அழகற்ற நிலைமைக்கு போமா இருந்தால் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? மனிதர்களாக எப்படி இவ்விதமான வேலையில சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? ඉතින් අපි ප්‍රීති වෙන එක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ නිතරම කියන වචනය. So our problem is not about rejoicing. Our problem is in rejoicing always. சந்தோஷமா இருப்பது என்பது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பது என்பது பிரச்சனையா இருக்கிறது. මේ කියනවා නොකඩව යාඥා කරන්න. It says here, pray continually. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். අපිට හැමදාම යාඥා කරන්න පුළුවන්. We can pray every day. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபிக்க முடியும். निराहाර සතියක් තිබුණා නම් අපේ ඇදලිවන්තයන් පැය ගාණක් යාඥා කරනවා. If there's a week of fasting and prayer, our believers can pray for hours. உபவாச வாரம் என்று பிரகடனம் செய்திருப்போமா இருந்தால் நம்முடைய விசுவாசிகள் மணித்தியால கணக்கிலே ஜெபிப்பார்கள். නමුත් ගම් වතුර ඔබගේ පැරපට් වලගේ උඩින් එනකොට කොහොමද නොකඩව යාඥා කරන්නේ? But when the flood waters come over your parapet wall, then how can you pray continually? ஆனால் இந்த வெள்ளம் உங்களுடைய வீட்டுக்கு மேலே பாய்ந்து வரும்போது எப்படி நீங்கள் இடைவிடாமல் ஜெபிக்க முடியும்? මේ කියනවා ස්තුති දෙන්න. ඒකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි හැමෝම හැමදාම දෙවියන් වහන්සේට කොහොම හරි මොන හරි දෙයක් ගැන හිතලා අපි ස්තුති දෙනවා. නමුත් අපේ හැම දෙයක්ම සෞතු වෙලා නැති වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී සියල්ලෙහිදී නැති වෙන හැම දෙයක්ම නැති වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී ස්තුති කරන්නේ කොහොමද? Giving thanks is not a problem. We all somehow can find one thing to give God thanks to God for. But when we lose everything that we have loved or we have had, when we face such loss, how can we be thankful? How can we give thanks in all circumstances? ஆகவே ஸ்தோத்திரம் செய்வது என்பது இலகுவான காரியம். ஆனால் எல்லா காரியங்களும் சவுத் ஆகும் போது, பழுதடையும் போது, பாதிக்கப்படும் போது, நாங்கள் நேசித்த காரியங்கள் இழந்து போகும்போது எப்படி எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்ய முடியும்? මට මතකයි 2010 දී හොරුන් අපේ ගෙවල් වලට පැනලා අපේ මුදල් අපේ පාස්පෝර්ට් ඔක්කොම සොරකම් කරලා ගියපු ඒ අවස්ථාවේදී මම කොළඹ හිටියා. මට මතකයි අපි එදා ගාල්ල යන්න තිබුණේ. නමුත් වෙනස් සභාවක, ඒ කියන්නේ අපට කිසි අදාළ නැති සභාවක්, වෙනස් සභාවේ ප්‍රධාන පාස්ලා දෙන්නගේ ප්‍රශ්නය නිසා ඒ සභාව බෙදෙන්න යනකොට ඉල්ලීමක් අපට කෙරුවා. අපි පොඩක් එක දවසක් ඉඳලා ඒ ප්‍රශ්නෙට මැදහත් වෙලා ඕන්ව සමයි කරන්නට අපිට පුළුවන් කියලා අපි ඒකට හා කිව්වා. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට මුල් තැන දුන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ රැ හොරුන් පැනලා අපේ ගෙවල් හිස් කෙරුවා. I remember in 2010 when robbers, thieves broke into our house and they stole our passports, they stole all our money and everything. And we were actually in Colombo. We were supposed to leave that morning, but because another church, which has no affinity to us, but because they were having a problem and between two pastors and the church was going to divide, they asked us to stay back and to help them to mediate between them. And actually we stayed for God's work. And while we were doing God's work, robbers broke into our house. 2010வது வருஷத்தில் இருக்கும்போது நான் போக வேண்டியதாக இருந்தது. அங்கே கொழும்புல தான் இருந்திருக்கணும். ஆனால் நடைபெற்ற காரியம், அந்த நாளில் ஒரு திருட்டு காரியம் நடந்தது எங்களுடைய வீட்டில். எங்களுடைய பணம், பாஸ்போர்ட் எல்லாம் பறிமுதலாக்கப்பட்டது. அந்த நாளில் என்னிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது, 2 போதகர்கள், சிரேஷ்ட போதகர்களிடத்திலே 2 சபைகளிடத்தில் பிரச்சனை இருக்குது, அதை ஒன்றிணைக்கும்படியாக எங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்படியால் நாங்கள் அந்த வேலையிலே போயிருந்தோம். ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்யதான் போயிருந்தோம். ஆனால் அந்த இரவிலே தான் திருடு போகப்பட்டது எங்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம். අපිට ඩොලර් වගේක් ලැබිලා තිබුණා. මන්ද අපි සති දෙකකින් අපි පිටරට යනවා ටිකට් ගන්න සහ ඒ පිටරට ගිහිලා ඒ වියදම් වලට අපිට ඩොලර් ටිකක් ලැබිලා තිබුණා. ඒක අපේ ගෙදර දාලා තිබුණා. නමුත් මේ අන්සිලට වඩා අපේ වටිනාම දේ තමයි අපේ පාස්පෝර්ට් දෙක. When we had received some foreign currency, some dollars to purchase our tickets as well as for our stay abroad, because we were supposed to go for a conference in 2 weeks to America, and we lost all of that. But more than anything, what was really, really hard to bear was the loss of our passports. ஆகவே இந்த சம்பவம் நடந்து 2 வாரத்துக்கு பின்பாக நாங்கள் போக வேண்டியதான இருந்த இடம் அமெரிக்காவா இருந்தது.
ஆகவே போவதற்காக பாஸ்போர்ட் முக்கியம், அதே போல போவதற்கும் அதே போல எங்களுடைய டிக்கெட்டுக்குரியதான பணம் அது வெளிநாட்டு நாணயமாக இருந்தது, அது கிடைக்கப்பட்டிருந்தது. பணம் போடுறது மாத்திரமல்ல, எங்களுக்கு பெருமதியாக இருந்ததான பாஸ்போர்ட்டையும் இழந்து போய்விட்டோம். මම රටවල් 63කට ගිහිලා තිබුණා. මට පාස්පෝර්ට් එකක් නෙමෙයි පාස්පෝර්ට් 3ක් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ වටිනාකම ඒක මුදල් වලින්වත් ගන්නත් බෑ. ඒ වගේම ඒක ආයිමත් ඒ වගේ විදිහට හදන්නත් බෑ. So I have visited 63 countries, and so I had not one passport but 3 passports that were attached together, and no money can buy that kind of valuable passport, and you can't even try to make it again. So it was lost. ஆகவே நான் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய வெளிநாட்டு பயணங்களில் 63 நாடுகளுக்கு போயிருக்கிறேன். ஆகவே ஒரு பாஸ்போர்ட் அல்ல, பாஸ்போர்ட்ல அட்டாச் பண்ணப்பட்டு 3 பாஸ்போர்ட் இருந்தது. ஆகவே பெருமதியானது, இது பணத்தாலே மீண்டும் ஈடுபடுத்தி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு காரியம் அல்ல. அந்த பெருமதியான காரியத்தை நான் இழந்து போனேன். ගාලට යන ගමන් සිස්ටර් මයි තනියම අපි කාර් එකේ යනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට මතක් කෙරුවා මේ පදය. So while traveling from Gaul to Colombo, the Lord reminded me about this verse. ஆகவே நாங்கள் காலிலிருந்து கொழும்பை நோக்கி பயணிக்கும் போது இந்த வார்த்தைகளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார். ඒ වගේම මට මතකයි දෙවියන් වහන්සේ මේ පදේ මට දෙනකොට මම කිව්වා මට යාඥා කරන්න පුළුවන් මේ කාරණා ගැන. නමුත් කොහොමද ප්‍රීති වෙන්නේ, කොහොමද ස්තුති දෙන්නේ මේ කාරණාව ගැන. So I remember, actually it was on the way from Colombo to Gaul. I remember when God told me this verse, I said, well, I can pray at this point of time, but how, Lord, are you expecting me to be joyful? How are you expecting me to give thanks about this? இந்த பயணமானது கொழும்பிலிருந்து காலியை நோக்கி போகும்போது ஆகவே எனக்கு ஜெபம் பண்ணுவது இலகுவான காரியம். ஆனால் ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னேன், ஆண்டவர் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பது, எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவது என்று கேட்டேன். මගේ ජීවිතේ දෙවෙනි සැරේ මේ පද මතක් කරනකොට ඒක වුණේ කොවිඩ් කාලේ. සිස්ටර් මයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියා පාස්ටර්ස් කොන්ෆරන්ස් එකක් කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී කොවිඩ් නිසා අපේ දේශයේ සීමාවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශයේ සීමාවන් ඔක්කොම වහලා අපිට නැවතත් ලංකාවට එන්න බැරි වුණා මාස 3කට. ඒ අවස්ථාවේදී අපේ දරුවෝ තනියම ගාලේ හිටියා. So the second time God reminded me about this verse was when in 2020, during the time of COVID, we were in Australia for a conference, and during that time COVID hit, and all the borders to the countries were closed, so we couldn't come back to Sri Lanka, and we were stuck in Australia for 3 months. And during that time, our children were alone in Gaul during the COVID and all of that lockdown. ஆகவே இந்த கோவிட் காலத்திலே 2வது தடவையாக இந்த வார்த்தை எனக்கு ஞாபகத்தில் வந்தது. நான் வெளிநாட்டுக்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருந்தேன் கான்ஃபரன்ஸ்க்காக. ஆகவே அங்கே இருக்கும்போது அங்கேயும் சரி இலங்கையிலும் சரி வர முடியாத அளவுக்கு எல்லைகள் மூடப்பட்டது. அப்படியாப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் 3 மாதங்கள் நான் ஆஸ்திரேலியாவில் நானும் என்னுடைய மனைவியும் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. என்னுடைய பிள்ளைகள் காலிலே அவர்கள் தனியாக தங்க வேண்டியதாக இருந்தது. ඒ අවස්ථාවේදී අපි යන්න පෙරර ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා අපිට ඊමේල් එකක් එනවා කියනවා අපිට ඕන නම් එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක ගැන ගොඩක් සතුටු වුණා. මම මගේ ටිකට් කැන්සල් කෙරුවා. So actually the night before we had to leave, we got an email from Australia saying if we can't come, it's okay. They understand, and I was very happy because I thought, okay, I don't need to go, and I actually canceled the flight. ஆகவே நான் வருவதற்கு முன்பாக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு இமெயில் வந்தது, நீங்கள் வராவிட்டால் பரவாயில்லை என்றதான காரியம் வரும்போது அங்கே டிக்கெட் கேன்சல் ஆகிறது. நான் சந்தோஷப்பட்டேன். හැබැයි රැට සීන් එකකින් දෙවියන් වහන්සේ මට කියනවා නෑ ඔයා යන්න ඕන කියලා. But then in the night God comes to me in a dream and says, no, you have to go. ஆனால் ஆண்டவர் நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது கனவிலே வந்து பேசினார், நீ போகதான் வேண்டும் என்று. ඒ නිසා ඊළඟ උදේ මම ආයිමත් ටිකට් අරගෙන මම ලෑස්තුනා යන්න. So that in the morning I got up and I reissued my ticket and I got ready to go. ஆகவே அடுத்த நாளிலும் நான் எழும்பி அந்த டிக்கெட்டை மீண்டுமாக பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது. මම හිතුවා දෙවියන් වහන්සේ මට මේ වගේ වචනයක් දුන්නා නම් මොන දේ වුණත් ටෙලිපෝට් කරලවත් දෙවියන් වහන්සේ මාව නැවතත් ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් කියලා. So I thought that because God gave me such a word that he will take me to Australia and bring me, even if it means by teleportation, he'll bring me back to Sri Lanka. ஆகவே ஆண்டவர் இவனமாக என்னை மேலே அங்கே கொண்டு போய் சீக்கிரமாய் கொண்டு வருவார் என்றால் அது எனக்கு அற்புதமான காரியமாக இருந்திருக்கும். මිනිස්සු මගෙන් අහනකොට කොහොමද ඔබ නැවතත් ලංකාවට යන්නේ? මම කිව්වා මට කිසි බයක් නැහැ. මගේ දෙවියන් වහන්සේ මතක ඉන්නවා. මම මේ
මම කෙලින්ම එක රටකින් අනිත් රටකට මොහොතකින් මාව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා මම ඔහොම කියන්න පටන් ගත්තා. So when people ask me in Australia, how are you going to go back to Sri Lanka? I said, don't worry, my God is big. He brought me here. He will find a way for me to go from one country to other without an issue. ஆகவே ஆட்கள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள், எப்படி நீங்கள் மீண்டுமாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு போக போகிறீர்கள் என்று சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், என்ன ஆண்டவர் சீக்கிரமாக ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு கொண்டு போக அவரால் முடியும் என்று நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ඕක වුණේ නෑ. But that did not happen. ஆனால் அது நடக்கவில்லை. මට මතකයි එක දවසක් මම මේ පාක් එකේ හිටියා මම දැක්ක මේ දෙමෝපියෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ළමයින්ත් එක්ක මම එකපාරටම අඬන්න පටන් ගත්තා මගේ ළමයි ගැන හිතලා. One day when I was walking in the park, I saw some parents with their children. And when I saw that, I started to cry because I remember my children. ஆகவே நான் ஒரு நாள் பார்க்குக்கு நடந்து போகும்போது, பூங்காவுக்கு நடந்து போகும்போது அங்கே பெற்றோர் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறதை பார்த்து நான் அழ ஆரம்பித்து, நான் அவனமாக இருக்கவில்லையே என்று. මම දෙවියන් වහන්සේට කෙදිරි ගියා මං කිව්වා ස්වාමිනී මම දෙවියන් වහන්සේ නම් මගේ දරුවන් මේ වගේ විදිහට අනතුරුදායකට පත් වෙලා තිබෙනවා නම් මම මොහොතකින් මම ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා මොන දෙයියෙක්ද ඔබ වහන්සේ කියලා නෑ මොන තාත්තා කෙනෙක්ද ඔබ වහන්සේ කියලා මම ඔම නිකන් කටින් කිව්වේ නෑ නමුත් හිතෙන් කිව්වා. So I remember at that time I turned to God and in my mind I said, you know, if I was a father, I will never, as a father, I will never let my children go through this kind of thing. I will immediately find a way to rescue them. What kind of father are you? ஆகவே நான் என்னுடைய மனதிலே ஆண்டவரை குறித்து யோசித்த, நான் ஒரு அப்பாவா இருப்பேனா இருந்துச்சுன்னா நான் ஏதாவது ஒரு வழியை ஏற்படுத்தி நான் அந்த என்னுடைய பிள்ளைகளை சேர்க்கிறதான பெற்றோரோடு சேர்க்கிற வேலையை செய்திருப்பேன். இப்படியாப்பட்ட ஆண்டவர் என்ன தகப்பனா இருக்கிறார் என்று வாயத்திருந்து அல்ல மனதிலே யோசித்தேன். දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවේ මට කතා කළ කිව්වා ඒ ඔබ අසම්පූර්ණ පියෙක් නිසා ඔබ දුර්වල පියෙක් නිසා මම සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ සැබවින්ම බලවත් පියෙක් නිසා මම දන්නවා ඔබට හරි දේ මොකද කියලා. කෝ ඔයාගේ ස්තුති දීම කියලා දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් ඇහුවා. So the Lord asked me in turn, He said, I am a perfect father. You are a weak and imperfect father. So how can you know what is good for your children? I know what is good. I know what is perfect. And that is why I have allowed this to happen. So where is your thanksgiving? So where is your thanksgiving? ஆகவே ஆண்டவர் என்னிடத்தை கேட்டதா, நீ பலவீனமான தகப்பன், ஆனால் நானோ சம்பூர்ணமான தகப்பன், எங்கே உன்னுடைய ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார், நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்லுகிறார். ඒ නිසා මම මේ පදේ ඔබත් එක්ක බෙදාගන්නේ අත්දැකීමක් නැතුව නෙමෙයි. So this morning I am sharing this word with you not because I don't have an ஆகவே experience. இந்த வசனத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது அனுபவம் இல்லாமல் அல்ல. අපේ ගෙවල් ගම් වතුරට අහු වෙලා තිබෙනවා. Our house has gone underwater. எங்களுடைய வீடு வெள்ளத்துக்கு ஆளாய் இருக்கிறது. අපේ வாහන ගම් වතුරට යට වෙලා තිබෙනවා. Our vehicles have gone எங்களுடைய underwater. வாகனமும் வெள்ளத்துக்கு ஆளாய் இருந்திருக்கிறது. සොරුන් අපේ ගෙවල් වලට පැනලා තිනවා. Robbers have திருடர்கள் got எங்களுடைய into our வீட்டுக்கு house. பாய்ந்திருக்கிறார்கள். අපේ දරුවන් අනාථ වෙලා තිබෙනවා අපි නැතුව. Our children have been destitute without us. ஆகவே நாங்கள் இல்லாம எங்களுடைய பிள்ளைகள் அனாதைகளைப் போல இருந்த காலங்களும் உண்டு. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි තාමත් හිටගෙන ඉන්නවා. හලෙලූයා. But we are still standing in the Lord. ஆனாலும் கூட ஆண்டவருக்குள்ளே இன்னும் நாங்கள் நிலைத்திருக்கிறோம். නිතරම ප්‍රීති වෙන්න. මේක මගේ වචනය, මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. Rejoice always. This is not my words, this is the Lord's word. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். இது என்னுடைய வார்த்தை அல்ல, ஆண்டவருடைய வார்த்தை. අපේ ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රීතිය ගැන හිතනකොට අපි හිතන්නේ මේ අපි නිකන් අර මේ බිග් මැච් වලට ගිහිලා කොඩි දාලා පැනගෙන උසහාලා නෑ ප්‍රීතිය එන්නේ ඇතුලෙන්. So the problem we have is that we think that rejoicing is like going to the big match and taking a flag out and shouting, but in reality rejoicing comes from inside. சந்தோஷமாயிரு என்று சொல்லும் போது நாங்க நினைக்கிறோம் அந்த பெரிய பெரிய மேட்சுகள் நடக்கும் போது இந்த பிளாக்குகளை கொடிகளை உயர்த்தி வெற்றியை பெறுகிறோம்ங்கிறதான சத்தத்தை போல உயர்த்துகிறது நினைக்கிறோம். අපේ ප්‍රීතියේ උල්පත දෙවියන් වහන්සේ. ගම් වතුරේ උල්පත නෙමෙයි. අපේ ප්‍රීතියේ උල්පත දෙවියන් වහන්සේ. The spring of our joy is the Lord. It's not the flood waters. ஆகவே எங்களுடைய சந்தோஷத்தின் ஊற்று ஆண்டவராய் இருக்கிறார், வெள்ளத்தின் ஊற்று அல்ல. නොකඩව යාඥා කරන්න. Pray continuously. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். සියලෙදී. In all circumstances. ස්වාමින් වහන්සේ අපි දන්නවා ඔබ වහන්සේ යහපත් නිසා. I know, Lord, that you are a good God. ஆகவே எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஆண்டவரே நீ நல்லவர் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள்.
අල්ලගෙන සිටින දෙවියන් වහන්සේ මගේ අනාගතයත් අල්ලගෙන සිටින නිසා. Because you are the God of the future, and I know that my future is in your hands. ஆகவே எதிர்காலத்தை தன்னுடைய கையிலே பிடித்திருக்கிற ஆண்டவர் என் எதிர்காலத்தை அவர் கையிலே வைத்திருக்கிறார். මම දන්නවා මේක මගේ අවසානය නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේ තමයි මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කරන්නේ. I know this is not my end. You are the God who completes me. இது முடிவல்ல ஆண்டவர், நீர்தான் அழைத்தவர், நீர்தான் முடிவு செய்ய போகிறீர். මම ඔබ වහන්සේ ස්තුති දෙනවා. Because of that, I give you ஆகவே thanks. நான் உமக்கு ஸ்தோத்திரம், நன்றி செலுத்துகிறேன். කඳුළු මැදින් In the midst of tears, கண்ணீரின் மத்தியில், වේදනාව මැදින් in the midst of sadness, வேதனையின் மத்தியில் මගේ දෑත් ඔස්සලා I lift my என் hands கைகளை உயர்த்தி මම ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා. and I praise you நான் and I உமக்கு thank நன்றி you. சொல்லுவேன். මම ඉංග්‍රීසි සභාවේ ද්‍රවිඩ සභාවේ දේශනා කිරුවේ නමුත් සිංහල සභාවේ ගිය සතියේ මම දේශනා කිරුවනේ එක ප්‍රශ්නයක් මත. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රමාණවත්ද? I didn't preach this in the English and in the Tamil, but I preached it last week in the Sinhala. Is God enough? ஆகவே கடந்த வாரத்திலே நான் ஆங்கில சபையிலும் அதே போல தமிழ் சபையிலும் பிரசங்கம் பண்ணவில்லை, சிங்கள சபையிலே பிரசங்கம் பண்ணேன். அதில் சொன்னதான தலைப்பு ஆண்டவர் போதுமானவரா. අද මම හැරිලා බලනකොට මේ පෙර සති කීපය ගැන මම හිතනවා හැම වචනයක් නිකන් ප්‍රොපේතු වචනයක් වගේ සභාවට එනවා. When I look back and I think of all the sermons that God actually gave in the last couple of weeks, it's prophetic. His word has been prophetic. ஆகவே கடந்த வாரங்களை நான் திரும்பி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னதான வாக்குத்தத்தம், ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாக இருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். මම ඔබට මේ අදහසත් එක්ක බෙදාගෙන මම ඉක්මනට මම අවසන් කරන්න යනවා. I want to share these two thoughts with you and then I'm going to close. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளை உங்கள் மத்தியிலே வைத்து நான் இந்த ஆராதனை நிறைவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். අපගේ ආත්මික ජීවිතයේ తත්වය බොහෝ දුරට රදා පවතින්නේ අප මතක තබා ගැනීමට තෝරා ගන්න දේ මතය. The condition of our spiritual lives depend a lot on what we choose to remember. நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் நிலை பெரும்பாலும் நாம் நினைவில் கொள்ள தேர்ந்தெடுப்பதை பொறுத்தது. මේ ගැන මොහොතක් සිතන්න. Think of it for a minute about இதை this. மீண்டுமாக ஒரு நிமிஷம் எடுத்து யோசியுங்கள். අපගේ ආත්මික ජීවිත තත්වය බොහෝ දුරට රදා පවතින්නේ අප මතක තබා ගැනීමට තෝරා ගන්න දේ මතය. A lot of the times, the condition of our spiritual lives depends a lot on what we choose to remember. நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் நிலை பெரும்பாலும் நாம் நினைவில் கொள்ள தேர்ந்தெடுப்பதையே பொறுத்தது. අද මේවැනි දවසක On a day like this, இவ்வண்ணமான இந்த நாளிலே, මේවැනි අභියෝගමත් කාලවකවානුවක in a time that is very challenging, இவ்வண்ணமான சவால் மிக்கதான காலகட்டத்திலே අපි බොහෝ දෙනෙක්ට අපේ දේශේ පුරාම ලක්ෂ ගානක සෙනගක් අසරල ඉන්නකොට when many lakhs of people are in a destitute situation in our nation, இலங்கை தேசத்தில் அநேக லட்சக்கணக்கான மக்கள் பல விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த வேளையிலே, දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ පවත් ගොඩාක් අසරණවලා සිටිනකොට even when God's own children are in a destitute situation, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளும் கூட பல விதத்திலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது සමහර සභාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙලා some churches have been completely gone under the சில water. சபைகள் சம்பூர்ணமாக இந்த வெள்ளத்தாலே மூழ்கி இருக்கிறது. මම ඊයේ ඉඳන් මම try කරනවා 25 සැරයක් 30 සැරයක් මම try කරනවා සමහර සභාන් වලට ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න බෑ. Yesterday I tried maybe 25 to 30 times trying to get through to some churches, but I can't get through to them. ஆகவே நேற்றைய தினத்தில் 25 தடவைக்கு மேலாக சில சபைகளுக்கு கால் பண்ணுகிறேன், ஆனால் முடியவில்லை அவர்களை அடைவதற்கு. අපේ ගෙදර හදපු දුවෙක් ඉන්නවා යා මුලතිව ඉන්නවා මම ඊයේ ඉඳන් මම ගන්නවා තාමත් එයාට ගන්න බෑ. There's a daughter who we raised up in our home who's in Mullatiu and she's serving there, and yesterday I tried so many times to get through to her, but I have not been able to get through. நாங்கள் வளர்த்ததான பிள்ளை முல்லைத்தீவில் இருக்கிறாள், அவளுக்கு பல தடவை நேற்றைய தினத்திலே கால் பண்ணினேன், ஆனால் அவளுக்கு கால் போக முடியாமல் අපි இருக்கிறது. මතක තබා ගැනීමට තෝරා ගන්නේ මොකද්ද? What do we choose to remember? நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வதற்கு தேர்ந்தெடுப்பது அல்லது தெரிவு செய்வது என்ன? මම අහන්නේ හෙට ගැන නෙමෙයි. I'm not asking about tomorrow. நான் பேசுவது நாளை குறித்தல்ல. මම අහන්නේ ඔබගෙන් අද අපි මතක තබා ගැනීමට තෝරා ගන්නේ කුමක්ද? I'm not asking about tomorrow, but I'm asking about today, right now. What do we choose to remember? நான் நாளை தினத்தை பற்றி பேசவில்லை, இப்பொழுது இன்றைக்கு எதை தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள. මම ඔබට අදහස් තුනක් මම දෙන්නම්.
I'm going to share with you 3 thoughts. நான் 3 குறிப்புகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். මේ අවුරුද්ද කෘතඥතාවෙන් සිහිපත් කරන්න. Remember this year with gratitude. இந்த ஆண்டை நன்றியுடன் நினைவில் கொள்ளுங்கள். මන්ද මේ අවුරුද්ද පුරාම ඔව් අපි අභියෝගමත් කාලයක් තුලින් අපි ගමන් කරනවා අද. නමුත් මේ අවුරුද්ද ගැන බලනකොට අපි දැක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය අපිට එක්ක තිබෙනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ හස්තය අදත් හෙටත් අප සමග තිබෙන්න යනවා. I know today we may be going through very challenging and terrible times, but if you look back at the year that has gone by, we have seen the hand of God upon our lives. And we know that His hand has been upon us then, His hand upon us is there today and in the future. ஆகவே நாங்கள் நினைவு கொள்வது நாளைய தினத்தை பற்றி அல்ல. நான் சொல்லுகிறேன், கடந்த இந்த வருஷத்தின் ஆரம்ப நாட்களில் இந்த ஆண்டவருடைய கரம் நம்மிலே இருந்ததை நினைத்து பார்ப்போம். இன்று நாங்கள் சவால்களின் மத்தியிலே போகலாம், ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், கடந்த வருஷத்திலும் சரி, கடந்த நாட்களிலும் சரி, இன்றும் சரி, இனியும் சரி, தேவனுடைய கரம் நம்மிலே இருக்கும் என்பதை குறித்து. 2010 දී හොරුන් අපේ ගෙවල් වලට පනිනකොට අපි දැන් ඒ අවුරුද්ද ගැන හිතනකොට අපි ස්තුති කරනවා දෙවියන් වහන්සේට. මන්ද උන්වහන්සේ ඊට වඩා යමක් අපට ලෑස්ති කෙරුවා. කොවිඩ් කාලේ මම දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා. ඒ අසන කාලේ මම තේරුම් ගත්තා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. අපි හිටියේ නැත්තත් අපේ දරුවන් ගැනද අපි ගැනද අපේ පවුල් ගැන දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අවුරුද්ද ගැන මම හිතනකොට මම හිතන්නේ කෘතඥතාවයෙන්. මේ අවුරුද්ද ගැනත් අපි කෘතඥතාවයෙන් අපි මේ අවුරුද්ද සිහිපත් කරමු. So when I look back at 2010, I can look back and say, whatever was lost, God had something even greater planned for us. Similarly, when I look back at the time of COVID, when our children were alone here in Gaul, I look back and I think I can thank God, because when I see the hand of God and how He wanted us to trust Him, that He was going to do the impossible. He was going to do far more and far greater than we could ever imagine as parents. And I just think even today, as I look back at this year and I think about even this situation now, I can be thankful to God. 2010வது வருஷத்தை நான் திரும்பி பார்க்கும்போது, எல்லா காரியங்களையும் இழந்து போகும்போது அதை விட மேலாக ஆண்டவர் கொண்டு வந்ததை நான் நினைவில் கொள்கிறேன். அதே போல கோவிட் காலத்திலே என்னுடைய பிள்ளைகள் இங்க இருக்கும்போது, நான் அங்கே இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய கரம் என் பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டதை நான் பார்த்து கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த வருஷத்திலே நான் சொல்ல முடியும், ஆண்டவர் இந்த காலத்தை விட வரப்போற காலத்தை நன்றாக பார்த்து கொள்வார் என்று. දෙවනුව ඔබේ ජයග්‍රහණ නිහතමානීව මතක තබා ගන්න. The second thing to remember is remember your victories with humility. இரண்டாவது குறிப்பாக உங்கள் வெற்றிகளை மனத்தாழ்மையுடன் நினைவில் கொள்ளுங்கள். අපි ඇයි මම මේක කියන්නේ? Why am I saying this? நான் இதை ஏன் இவ்வளமாக சொல்ல வேண்டும்? මන්ද කඳු මුදුණු අවස්ථා තිබෙන වගේම ඒ වගේම වනාන්තර අවස්ථා තියෙයි. So why am I saying this? Because as much as we will have mountaintop experiences, we are also going to experience the valleys. அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மலைகளின் அனுபவங்கள், உயிரே இருக்கிறதான அனுபவங்கள் இருப்பது போல தாழ்மையின் அல்லது பள்ளத்தாக்கிலே போகிற காலங்களும் இருந்திருக்கலாம். අපි ජයග්‍රහණ අවස්ථා තුලින් ගමන් කරනකොට අපේ හදවතේ ලේසියෙන් උඩුකම ඇති වෙන්න පුළුවන්. When we go through victories in our life, sometimes our hearts can become very proud. ஆகவே நாங்கள் வெற்றிகளின் மேலே நடக்கும்போது நம்முடைய இருதயம் अनेक வேளைகளில் மனமேட்டிமையாக பெருமையாக ඒ மாறிவிடலாம். නිසා ඔබේ ජයග්‍රහණ නිහතමානීව මතක තබා ගන්න. That's why you need to remember your victories with humility. ஆகவே உங்கள் வெற்றிகளை மனத்தாழ்மையுடன் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். තුන්වෙනි එක. Thirdly, ඔබේ අභියෝග අනුග්‍රහයෙන් සිහි කරන්න. remember your challenges with grace. உங்கள் சவால்களை இரக்கத்துடன் நினைவில் கொள்ளுங்கள். අයිදර වෙන්නට ඉඩ දෙන්න එපා. Don't let discouragement set in. அதைரியப்படுவதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். ඒව ගැන ඕනට වඩා දුක් වෙන්න එපා. Don't become too sad and depressed. அதே போல அதிகமாக துயரப்படவும் வேண்டாம். මන්ද ඔබේ අභියෝගත් ඔබගේ ආශිර්වාද අතර අනුග්‍රහය තමයි ඒව සම්බන්ධ වෙන්නේ. Because between your challenges and between your greatest blessing is the gap is grace. ஆகவே உங்களுடைய சவால் அல்லது அதே போல உங்களுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு இடையிலே இருப்பது அந்த கிருபைதான். අභියෝග මැද්දේ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ක්‍රියා කරනවා. In the midst of challenges, God's grace is enacted. எல்லா சவால்களின் மத்தியிலும் தேவனுடைய கிருபை கிரியை செய்கிறது. අපි මේවා මුඛයෙන් කියන්න කැමති නැහැ. We don't like to say this from our mouth. ஆகவே எங்களுடைய வாயிலிருந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் சில வேளைகளில் இருக்க தேவையில்லை. නමුත් අපේ වැඩිම හොඳට අහගන්න මේක. අපේ වැඩිම ආශිර්වාද අධ්‍යකලා තිබෙන්නේ අභියෝගමත් කාලය තුල.
We don't like to say this out loud, but if you really look at it, the greatest blessings in our life has come through the greatest moments of challenge as இதை well. பெரிதாக நாங்கள் சத்தம் போட்டு சொல்வதில்லை, ஆனால் எந்த காலத்தில் அதிகமாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கிறோம் என்றால் இந்த சவால் மிக்கதான காலகட்டத்திலே தான். අපේ වැඩිම විදියට අපි හැඩගැසිලා තියෙන්නේ අභියෝගමත් කාල තුල. The way we have been shaped, the most amount of shaping in our lives has come through challenging circumstances. எங்களுடைய வாழ்க்கை அநேக வேளையிலே வடிவமைக்கப்பட்டது எந்த காலகட்டத்தில் என்றால் சவாலின் காலகட்டங்களில் தான். අපි උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය වැඩියෙන්ම අත්දැකලා තිබෙන්නේ අභියෝගමත් කාලවකවාන තුල. We've experienced God's grace the most in challenging times. ஆகவே ஆண்டவருடைய அதிகமான கிருபையை அனுபவித்திருக்கிறோம் எந்த காலகட்டத்தில் என்றால் சவால் மிக்கதான ඒ නිසා මේ காலகட்டத்தில். උදෑසන අපේ අභියෝග අනුග්‍රහයෙන් සිහි කරමු. Because of that, let's remember our challenges with grace. ஆகவே உங்களுடைய சவால்களை கிருபையுடன் நினைவு கொள்ளுங்கள். අපගේ ආත්මික ජීවිතයේ තත්වය රදා පවතින්නේ අප මතක තබා ගැනීමට තෝරා ගන්න දේ මතය. The condition of our spiritual lives depend a lot on what we choose to remember. நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நிலை பெரும்பாலும் நாம் நினைவில் கொள்வது தெரிந்தெடுப்பதை பொறுத்ததே. ඒ නිසා අපි පළවෙනි තෙසලෝනි 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16-17 අපේ මතකයට ගේමු. So because of that, let's remind ourselves of 1 Thessalonians 5:16 and 17. ஆகவே முதலாவது தெசலோனிக்கர் 5வது அதிகாரம் 16-17 வசனங்களை நம்முடைய ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுவோம். නිතරම ප්‍රීති වෙන්න. Rejoice always. எப்பொழுதும் ඔබ හැරිලා சந்தோஷமாயிருங்கள். කියන්න ඔබගේ ළඟ සිටින සහෝදරට නිතරම ප්‍රීති වෙන්න. Turn to your neighbor and say, rejoice பக்கத்தில் இருக்கிறதான always, be சகோதரி joyful சகோதரியை பார்த்து always. சொல்லுங்கள், எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். හලෙලූයා. அல்லேலூயா. නොකඩව යාඥා කරන්න. Pray continuously. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். අනිත් පැත්තින සහෝදරට හැරිලා කියන්න නොකඩව යාඥා Now කරන්න. turn to your neighbor on the other side and say, pray continuously. அடுத்து பின்பாய் இருக்கிறதான சகோதரனை பக்கத்தில் இருக்க பார்த்து சொல்லுங்கள், இடைவிடாமல் ஜெபியுங்கள். සෑමදිනේ ඔබේ හස්තයේ වෙසෙමි හිමිවි උදයේ සමනිදලායේ ගුණගයන්නෙමි මා ඔබගේ සමදා I love you Lord, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
මේ දිවිය පුරා ඔබ මාර්ග ගනිමි මේ දිවිය පුරා වටයාම වූයේ ඔබයි මගන්න සෑම සුසුමක් වෙනුවෙන් ගුණ ගයන්නෙමි මාවගේ සමගා ඔබගේ දෑත් ඔසල ඔබගේ වචන වලින් උන්වහන්සේ எல்லா கைகளை உயர்த்தி කෘතඥතාවෙන් අපි උන්වහන්සේට අපි ස්තුති කරමු. ඕ அவரை හලෙලූයා. மேல் ஆண்டவரோ, நன்றி சொல்லுவோம். අපි පරණ සනගත් නෙමෙයි. අපි ජයග්‍රහණක සනගත්. நாங்கள் பயப்படுகிற ஜனங்கள் அல்ல, நாங்கள் ஜெயிக்கிற ஜனங்கள். අපි නැගිටින්න යනවා උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන්. அவருடைய கிருபையினால் நாங்கள் எழும்ப போகிறோம். උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්න යනවා. ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். අපි උන්වහන්සේ ස්තුති කරමු. හලෙලූයා. ஆண்டவருக்கு நாங்கள் எல்லாரும் நன்றி சொல்லுவோம். සියල්ලදී උන්වහන්සේ ස්තුති කරන්න. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். හලෙලූයා. රබෂ්‍යද ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. Lord, I thank you, Lord. Oh, I praise you, Lord. Oh, ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. Oh, hallelujah, hallelujah. රියම්ද රබෂ්‍යද. Oh, hallelujah, hallelujah. I praise your name. Oh, I worship you, God. Oh, I praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. I thank you, Lord. I praise your name. Hallelujah. Oh, praise your name. Praise your name. Hallelujah, hallelujah. You are an amazing God. You are a wonderful God. Oh, you praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. வாழ்நாளெல்லாம் நீர் உண்மையுள்ளவர். வாழ்நாளெல்லாம் நீர் என்றும் நல்லவர், நல்லவரே. சுவாசம் என்னில் உள்ளவர். கைகளை உயர்த்தி பாடுவேன் என் தேவனின் நன்மையை. And in English, all of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. සිංහලෙන් එක වතාවක් මා දිවිය පුරා. දිවිය පුරා ඔබ මා රැක ගනිමින්. දිවිය පුරා වටයාම වූයේ ඔබයි. මගන්න සෑම සුසුමක් වෙනුවෙන් ගුණ ගයන්නෙමි මා ඔබගේ සමගා. අපි දෙවියන් ආශිර්වාදයක් පුළ සදෙවුරුන් වහන්සේට. எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி கைகளை Lord, தட்டுவோமா? mighty thanks offering with our hands.